हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहेन। डेनिस लेहेन एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट है जो कि अपनी साइकोलॉजिकल थ्रिलर और जराइम पर मबनी कहानियों की वजह से जाने जाते हैं। उनकी कहानियों के अंदर हम ट्रॉमा देखते हैं, गिल्ट देखते हैं और मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि इखलाकी उलझन जैसे टॉपिक्स देखते हैं। उन कहानियों के अंदर हम ये टॉपिक्स जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं और इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो अक्सर ज़हनी तौर पर टूटे हुए और परेशान हाल होते हैं और कहानियों का माहौल भी अक्सर डार्क और कॉम्प्लेक्स होता है जो कि इंसान के अंदरूनी ज़हनी मसाइल को जाहिर करता है। डेनिस लेहेन ने इस नॉवल को शटर आइलैंड को 2003 में पब्लिश किया और यह उनका सबसे फेमस नॉवल है जिसकी कहानी 1954 में एक दूर दराज आइलैंड यानी जजीरे पर कायम एक ज़हनी हॉस्पिटल में पेश आती है जहां पर खतरनाक मुजरिम मरीजों को रखा जाता है। इस नॉवल के अंदर हम एक मिस्ट्री देखते हैं और एक नफ्सियाती खौफ यानी कि हॉरर देखते हैं। ये नॉवल एक ऐसे नरेटर ने नरेट किया है जिसकी बात पर हम मुकम्मल तौर पर यकीन भी नहीं कर सकते और असल मिस्ट्री तो है इसका एक्चुअल एंड। इस नॉवल का जो एंड है वो है असल ट्विस्ट जिसे पढ़कर और देखकर एक दफा रीडर भी परेशान हो जाता है। तो ये नॉवल एक्चुअल में बाउंड्री क्रिएट करता है अक्ल के दरमियान और पागलपन के दरमियान। अक्ल और पागलपन के दरमियान एक बाउंड्री देखते हैं हम इस नॉवल के अंदर। तो चलिए पहले नॉवल की हम समरी देख लेते हैं और एंड पर इसका एनालिसिस करेंगे। शटर आइलैंड, ये नॉवल 1954 में शुरू होता है। यूएस मार्शल टेडी डैनियल्स और उनका नया साथी चक एओल एक दूर दराज और सख्त निगरानी वाले जजीरे शटर आइलैंड पे जाते हैं। उस जजीरे पर एशकेलिफ हॉस्पिटल कायम है जो कि खतरनाक ज़हनी मरीजों के लिए मखसूस है। उन्हें एक मरीजा रेचल सोलेंडो की गुमशुदगी की तहकीकात के लिए भेजा जाता है जिसने अपने 3 बच्चों को डबोकर मार दिया था। यानी ये लोग उस जजीरे पर एक मरीजा, एक पेशेंट रेचल सोलेंडो की गुमशुदगी की तहकीकात करने के लिए जाते हैं। उस मरीजा ने अपने 3 बच्चों को डबोकर मार दिया होता है, इसलिए वो इस हॉस्पिटल में रह रही होती है। लेकिन इन्हें पता चलता है कि उसकी गुमशुदगी हो गई है, यानी वो गायब हो गई है। तो वो उस गुमशुदगी की तहकीकात के लिए वहां पर पहुंचते हैं। अब जजीरे पर पहुंचते ही टेडी को बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होती है। वहां के गार्ड बहुत सख्त होते हैं और डॉक्टर्स बहुत ज्यादा राजदाराना रवैया रखते हैं, यानी कि वो बहुत सेक्रेटिव होते हैं और मरीज भी अजीब अंदाज में पेश आते हैं। टेडी को शदीद सर दर्द भी रहता है, यानी कि उसे माइग्रेन रहता है और वो अपने माजी की खौफनाक यादों से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। खास तौर पर दूसरी जंग यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी कैंप को आजाद कराने का तजर्बा और अपनी बीवी डोलोरस की मौत जो कि एक आग में जलकर मर गई थी, उस आग का इल्जाम एक शख्स यानी कि एंड्रियो लेडेस पर था। ये सब चीजें टेडी को बहुत ज्यादा बेचैन कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। अब तहकीकात के दौरान टेडी को रेचल के कमरे से एक पुरइसरार पर्ची मिलती है जिस पर लिखा होता है 67 कौन है। उससे इशारा मिलता है कि शायद जजीरे पर एक ऐसा मरीज भी मौजूद है जिसका रिकॉर्ड में जिक्र नहीं है। टेडी को शक होने लगता है कि अस्पताल में गैर कानूनी तजर्बात हो रहे हैं, जैसे दिमाग पर कंट्रोल या सर्जरी के जरिए जहन बदलना। उसका शक और खौफ बढ़ता जाता है और वो समझने लगता है कि शायद उसे भी कोई दवाएं यानी कि मेडिसिन देकर काबू में रखा जा रहा है। इसी दौरान एक शदीद तूफान आता है और जजीरे का राब्ता मरकजी सरजमीन से कट जाता है। उस वक्त टेडी को अपनी बीवी के डरावने ख्वाब और वहम नजर आते हैं जो उसे कहती है कि सच्चाई लाइट हाउस में छुपी है। टेडी को यकीन हो जाता है कि वहां कोई खतरनाक राज है। वो अपने साथी चक पर भी शक करने लगता है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है टेडी की यादों में तजाद जाहिर होने लगता है, यानी कि
اس کی یادیں بہت زیادہ انکنسسٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ اب ایک وقت پر چک غائب ہو جاتا ہے اور ٹیڈی سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر اسے لے گئے ہیں۔ سچ جاننے کے لیے وہ لائٹ ہاؤس پہنچتا ہے جہاں پر اسے ڈاکٹر کاؤلے ملتا ہے۔ وہ چونکا دینے والے انکشافات کرتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ ٹیڈی ڈینیلز نام کا کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ اس کا اصل نام اینڈریو لیڈس ہے اور وہ خود اس ہاسپٹل کا ایک پیشنٹ ہے۔ اب سالوں پہلے اس کی بیوی ڈولوروس جو ذہنی طور پر بیمار تھی، اس نے بچوں کو پانی میں ڈبو دیا تھا۔ غصے اور صدمے میں اینڈریو نے اسے گولی مار دی تھی۔ اس ناقابل برداشت جرم اور دکھ سے بچنے کے لیے اس نے اپنے ذہن میں ایک نئی شناخت بنا لی تھی، یعنی کہ وہ خود کو ایک بہادر مارشل ٹیڈی ڈینیلز کے طور پر جاننے لگا تھا اور اپنے ہی مجرم روپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اور یہ ساری تفتیش ایکچول میں ایک رول پلے تھراپی تھی جو ڈاکٹروں نے اس لیے ترتیب دی تھی تاکہ اینڈریو حقیقت قبول کر لے۔ اور چکاؤل، جس کو کہانی کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیڈی کے ساتھ تحقیقات کے لیے آتا ہے، وہ ایکچول میں ٹیڈی کا ایک سائیکالوجسٹ ڈاکٹر شیہان تھا اور ہاسپٹل کا عملہ بھی اس علاج میں شامل تھا۔ تو ٹیڈی ایکچول میں کون ہے؟ اینڈریو لیڈس، جو کہ ہاسپٹل کا ہی ایک پیشنٹ ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے اینڈریو سچ قبول کر لیتا ہے، لیکن اگلے ہی دن وہ دوبارہ خود کو ٹیڈی سمجھنے لگتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا اور آخر میں وہ ایک گہرا سوال کرتا ہے، کون سی بات زیادہ بری ہے، ایک درندے کی طرح جینا یا ایک اچھے انسان کی طرح مر جانا؟ اور آخر کار وہ خاموشی سے ڈاکٹروں کے ساتھ چلا جاتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے دماغی آپریشن کروانے کو ترجیح دی تاکہ وہ اپنے جرم کے احساس کے ساتھ زندہ نہ رہے۔ اور یہ ہے یہ کہانی شٹر آئی لینڈ، ایک ایسے انسان کی کہانی جو اپنی ہی آئیڈینٹی سے بھاگ رہا ہوتا ہے، ایک ایسے مریض کی کہانی جو خود کو اسی ہاسپٹل میں ایک تحقیقی سمجھتا ہے، یعنی وہ اپنی ہی بیوی کی تحقیق کے لیے وہاں پر آیا ہے اور وہ اپنی بیوی کو ایک پیشنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے جبکہ وہ خود ایک پیشنٹ ہے۔ اور یہ ہے ایک مسٹری شٹر آئی لینڈ کی۔ یہ تھی سمری۔ اب ہم اس کا انالیسس کر لیتے ہیں۔ انالیسس میں ہم ڈسکس کریں گے اس ناول کے میجر تھیمز، جس میں نمبر 1 پر ہے ریالٹی ورسز ایلوژن، یعنی کہ حقیقت اور وہم۔ اس ناول میں دکھایا گیا ہے کہ انسان کا دماغ کبھی کبھی تکلیف دہ سچائی سے بچنے کے لیے خود ہی ایک جھوٹی دنیا بنا لیتا ہے۔ ٹیڈی کی جھوٹی شناخت اس بات کی مثال ہے کہ انسان اپنے جرم اور صدمے سے بچنے کے لیے حقیقت کو بدل کر دیکھ سکتا ہے۔ ٹیڈی نے بھی یہی کیا۔ اس نے اپنی حقیقت بدل دی اور اپنی آئیڈینٹی بدل کر وہ اپنی حقیقت سے دور چلا گیا۔ یہ ہے ریالٹی ورسز ایلوژن۔ نمبر 2 پر ہم دیکھتے ہیں ٹراما اینڈ گلٹ، یعنی کہ صدمہ اور احساس جرم۔ اینڈریو کی ذہنی حالت خراب ہونے کی وجہ سے جنگ کے خوفناک تجربات اور اپنے خاندان کا سانحہ تھی۔ کہانی یہ دکھاتی ہے کہ اگر صدمہ اور دکھ کو حل نہ کیا جائے تو وہ انسان کی شخصیت کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو اینڈریو کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ خود کو ٹیڈی سمجھ لیتا ہے کیونکہ وہ اپنے خاندان کے جو مشکل وقت ہے اس سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو مرتا دیکھا ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور نمبر 3 پر ہم دیکھتے ہیں آئیڈینٹی اینڈ سیلف ڈسیپشن۔ اب اس کا جو مین کیریکٹر ہے، یعنی کہ مرکزی کردار، وہ خود کو ایک بہادر افسر ٹیڈی سمجھنے لگتا ہے تاکہ وہ یہ حقیقت قبول نہ کرے کہ وہ ایک قاتل ہے۔ یہ ناول سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ہماری پہچان سچ پر قائم ہوتی ہے یا صرف ہمارے یقین پر؟ مطلب یہ کہ اگر انسان سچ پر زندگی گزارے تو وہ بہترین ہے، یا خود سے کچھ گمان کر لے تو وہ بہتر زندگی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے یہ ناول شٹر آئی لینڈ، جو کہ ایک مسٹری ہے جس کو پڑھ کر ہم ایک ہارر دیکھتے ہیں، ایک ہاریبل سٹوری دیکھتے ہیں جو کہ ہے ٹیڈی کی، یعنی کہ اینڈریو کی۔ تو
تو یہاں پر ختم کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.